各位弟兄姐妹，大家晚上好！很高兴我们已经进入了2021年的7月的第一周，我们将开始今天的晚祷会，请我们安静在上帝的面前，我们预备自己。阿们。我们来唱大哉圣哉，耶稣尊名。大哉圣哉，耶稣尊名，天使夫妇敬拜，奉献冠冕，同声颂赞，尊他万有主宰。奉献冠冕，同声颂赞，尊他万有主宰。蒙恩救赎，真神显明，祈祷感谢敬拜，讨主洪恩，念主尊荣尊贵主宰，讨主洪恩，免我罪债，尊他万有主宰。Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud, pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Bersama umat di surga bertelut bersujud, bagi domba yang disembelih beri hormat padanya. Bagi domba yang disembelih beri hormat padanya. 阿们。我们来同心祷告。爱我们的天父上帝，圣洁的主耶稣基督，今天在你赐给我们有这个你的恩典，使我们在今天晚上可以来到你的面前，一起来献上我们的祈祷。我们求你帮助我们，圣灵引导我们，使我们借着我们的敬拜赞美，借着你的话语，也借着的带导，使我们可以更明白主你的旨意。我们也把你2位的仆人讲道以主你的交托仰望，祷告奉靠主耶稣名求，阿们。我们来请洪明发传道、尼干的传道来讲道，还有许国松执事Majelis Ibrahim Siddiq来翻译。Selamat malam jemaat yang terkasih. 主内弟兄姐妹们晚安。 Bersyukur malam ini kita masih bisa diberikan kesempatan 感谢上帝还给予我们这个机会， untuk berdoa dan juga merenungkan firman 我 Tuhan. 们有机会来祷告，来思想上帝的话语。 Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. 在还没有思想上帝话语之前，我们来一同祷告。 Bapa kami yang maha baik, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu itu nyata dan setia di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Engkau, berdoa kepadamu dan merenungkan firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau mengaruniakan kepada kami hati dan pikiran untuk terus terfokus hanya kepadamu, agar hidup kami Tuhan tetap ada di dalam terang kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin。 Saudara, renungan kita hari ini mengangkat satu tema berjudul Jangan Menyerah Walau Tidak Mudah. 弟兄姐妹们，今天我们晚上的这个题目起自一个题目，就是即使不容易也不放弃。 Saudara, mengapa tema ini penting untuk kita bahas? 弟兄姐妹，为什么这是这么重要呢？ Karena kita sadar bahwa kita sedang berada di dalam masa yang berat. 因为我们
觉悟到我们处在一个非常沉重的时候， kita ada di masa yang sulit dan menakutkan. 我们处在一个非常困难而且非常可怕的情况。 Merosotnya perekonomian dunia, 全球的这个经济的衰退， meningkatnya angka kematian, 死亡率的提高， munculnya berbagai varian virus yang baru, saudara, 出现了种种的这个变种的那个病毒， membuat hidup kita ini dipenuhi dengan ketakutan. 使到我们的生活充满了恐惧， Dan juga kita memiliki hasrat untuk menyerah. 而我们既有这个放弃的这个意愿。 Sebagian dari kita mungkin berkata, Tuhan aku gak sanggup lagi. 可能我们一部分的人说：“主啊，上帝啊，我已经不能了， Tuhan lebih baik aku mati besok daripada aku menderita. 更好我明天就死去了，与其我这样忍受痛苦。” Oleh karena itu, saudara sekalian, 因此，弟兄姐妹们， firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita 神的话语今天晚上要提醒我们， untuk jangan menyerah walau tidak mudah. 不要放弃， Mari 即 kita 使再不容易。 mari kita membuka Alkitab kita, saudara. 我们来打开我们的圣经， Renungan hari ini diambil dari Injil Markus, Fatsalnya yang kelima, ayat 25 sampai 34. 今天我们要读的圣经记载在马可福音第5章25到34节。 Kita akan membacanya secara bergantian, saudara. 我们用起音的方式来读。 Saya akan bacakan di dalam ayat yang ganjil, saudara dapat membacanya di ayat yang genap. 我读单数，弟兄姐妹们读双数。 Kita akan membacanya dalam bahasa Indonesia, saudara. 我们只用印尼文来读一遍。 Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhkan penyakitmu." Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini, saudara. 我们读经就到此为止。 Saudara sekalian, teks ini mendapati seorang wanita yang sedang mengalami penderitaan dan krisis. 弟兄姐妹，这一段的经文记载有一个面临困难以及危机的一个女人， Ada 3 krisis yang perempuan ini alami sekaligus, saudara. 她同时面临3个的危机。 Yang pertama yaitu krisis fisik. 第一就是她面临这个身体上的危机。 Dikatakan bahwa sudah 12 tahun dia menderita pendarahan. 这边说到她这个犯了这个血肉症已经12年了。 Berulang kali ke dokter, saudara, bukan membaik malah memburuk. 她屡次的去找医生，不但不得到痊愈，反而情况变成更糟。 Bayangkan, saudara, kalau kita yang mengalaminya. 想象一下，如果我们自己经历哦， Seminggu saja kita merasa sudah mau mati. 如果1个礼拜我们就觉得快要死了， Tersiksa sekali, saudara. 感觉到非常的被折磨。 Namun wanita ini mengalaminya 12 tahun. 但是这个女孩子经历了12年的时间，
Mungkin dia berpikir besok dia sudah mati. 可能他想明天将要死了。 Ternyata tidak hanya krisis fisik saja saudara, 原来不单是这个身体上的这个危机， tapi dia juga menderita krisis sosial. 但他也面临到这个社会上的这个危机。 Di dalam tradisi orang Yahudi saudara, 按犹太人的传统， orang yang sakit pendarahan tuh dianggap najis. 一个犯血肉的女人是一个污秽的人， Dia dikucilkan saudara. 她被排斥， Tidak ada yang mau berdekatan dengan dia karena 没 dia 有人想 najis. 接近她。 Yang ketiga adalah krisis materi. 第三就是遭受到这个物资的危机。 Ayat 26 mengatakan bahwa ia telah berulang kali ke tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. 26节告诉我们，他每次去找医生，但耗尽了，花了他一切所有的。 Jadi bayangkan saudara betapa beratnya pergumulan hidupnya. 我们可以想象得到，他生活的这个奋斗是如此的困难。 12 tahun dia sakit-sakitan. 他病了12年， 12 tahun dia terasingkan. 他被排斥了12年， Dan hartanya habis, dia hidup tidak memiliki apa-apa. 他的财产全部完了，他再没有拥有什么东西。 3 krisis yang paling ditakuti oleh manusia saudara, 人类所面临3个最可怕的危机， yaitu fisik, sosial, dan materi. 就是身体上，而且社会上以及财务或者物质上的这个危机。 Itu dialami sekaligus oleh wanita itu. 这女人同时经历了3个危机。 Maka dapat kita simpulkan bahwa wanita ini ada di titik yang paling rendah kehidupannya. 因此，我们可以拿到一个结论，就是说，这个女孩子就生活在她生活的最低的层面， Bahkan hidupnya itu ada di ambang kematian. 甚至她的生活就在死亡的边缘。 Menariknya saudara, 而觉得可爱的， Markus mencatat bahwa 马可这样记载： wanita ini belum menyerah dengan keadaan hidupnya. 即使面临这样的情况，她还是不放弃。 Yang menjadi pertanyaan kita adalah, 我们所要发问的是， apa yang menjadi dasar dari sikap tidak menyerah yang dimiliki oleh wanita itu? 是什么根基使到这个女人有这个不放弃的态度呢？ Saya menemukan setidaknya ada 2 dasar yang dimiliki 我 oleh 发 wanita 现到 ini, 最起码有2个根基， yang seharusnya juga kita miliki sebagai orang Kristen. 也就是我们身为基督徒应该拥有的。 Dasar yang pertama saudara, 第一个根基呢， yaitu percaya akan kuasa pertolongan Tuhan dalam menyelesaikan masalah kita. 也就是说，相信神有能力帮助他解决所有的问题。 Saudara, ayat 27 sampai 28 memperlihatkan kita respon wanita ini. 弟兄姐妹们，27跟28两节告诉我们，给我们看到这女人的反应。 Ketika ia tahu bahwa Yesus berada tidak jauh dari tempat tinggalnya, 当他知道耶稣离开他所住的地方不远的时候， dia bergegas mencari Yesus. 他赶紧的去找耶稣， Dia rela berdesak-desakan dengan kerumunan orang banyak. 他情愿拥挤在人群当中。 Padahal saudara, wanita ini sadar betul 但这个女人非常的了解明白， bahwa ada resiko dia diusir dari tempat itu. 她会有后果，被群众所赶出去。 Mengapa? Karena dia orang najis. 为什么？因为她是一个污秽的人， Dia seharusnya tidak diperbolehkan untuk berkumpul apalagi menyentuh orang-orang. 她其实不允许与其他的人拥挤在一起， Sehingga tidak heran saudara, 因此不会觉得奇怪。 wanita ini akhirnya berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 最终，这个女人说：“只要我摸她的衣裳，我就必得到痊愈。” Karena dia sadar bahwa dirinya itu najis. 因为她误解到她自己本来是污秽的， Ia takut nantinya ia diusir ketika berhadapan secara langsung dengan Yesus. 她很害怕，当她面对耶稣的时候会被赶出去。 Sehingga keinginannya hanya satu, menjamah jubah Yesus. 最后，她要的只有一件事，就是摸耶稣的衣裳。
Nah, perhatikan saudara sekalian, 我们注意一下， perkataan wanita ini sungguh luar biasa. 这女孩子所说的话是非常的不寻常的。 Bukan karena ini adalah solusi yang terbaik bagi dirinya yang najis, 这并不是因为她从这个误会当中能找到出路， tetapi perkataannya ini menunjukkan iman yang besar. 但是她所说出的话表现出她拥有很大的信心， Iman percaya yang kuat 她强烈的相信 bahwa Yesus sanggup untuk menolong penderitaan dan masalah saya. 耶稣能够帮助我所面临的一切问题。 Iman percaya yang mengatakan ada harapan dalam Yesus. 她的信心告诉她，在耶稣里面有盼望。 Sehingga dengan iman dan keberanian diri ini saudara, 因此，用她的信心与勇气， dia pergi menghampiri dan menyentuh jubah Yesus. 她就来到耶稣的面前，摸耶稣的衣裳。 Saudara-saudaraku yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， ketika kita percaya bahwa ada Yesus yang menolong kita, 当我们相信有耶稣在帮助我们， ada Yesus yang sanggup menolong seberat apapun penderitaan kita, 即使我们面临的问题是何等的繁重，耶稣能够帮助我们。 maka hal ini memberikan kepada kita kekuatan 因此，这个就给予我们力量， untuk berkata saya tidak akan stop. 告诉我们我不会停止， Saya akan terus berusaha dan tidak akan menyerah. 我要不断的想办法，我不会放弃， Karena saya tahu ada Tuhan yang menolong saya. 因为我相信有神来帮助我。 Namun ironisnya saudara 但 sekalian, 是非常讽刺的， ketika kita menghadapi masalah, 当我们面临问题的时候， sering kali pandangan kita itu hanya tertuju pada seberapa besar masalah kita. 我们的眼光只关注到我们所面临的问题是这么的大， Kita tidak mengisi pikiran kita dengan keberadaan Yesus. 我们再不用耶稣的存在来成为我们的思考， Kita tidak merenungkan pribadi Yesus yang hadir di dalam seluruh perjalanan hidup. 我们再没有考虑到有耶稣在我们生活的每个层面有出现， Fokus kita itu lebih banyak kepada masalah, saudara. 我们只专注在问题本身， Sehingga hati kita ini, saudara, penuh dengan ketakutan. 因此我们的心充满了惧怕， Penuh dengan kekhawatiran akan krisis ekonomi. 充满了这个对经济这个衰退的这个担心。 Dan akhirnya kita melihat bahwa masalah kita jauh lebih besar daripada Tuhan. 因此，最后我们看到我们所面临的问题比上帝更大。 Saudara, firman Tuhan hari ini mau menegur kita. 弟兄姐妹，今天神的话也要责备我们， Jangan menyerah. 不要放弃， Percayalah kepada kuasa pertolongan Tuhan. 相信上帝帮助的大能， Isilah kekhawatiranmu dengan pribadi Yesus. 用耶稣来充满我们心中的一些忧虑， Sehingga kita dapat melihat bahwa Tuhan jauh lebih besar dari masalah 因 kita. 此我们能够看到上帝远比我们所遭遇的问题更大。 Itulah iman yang sejati, saudara. 这就是确实的信心。 Saudara, saya mau kita mengingat satu hal. 我愿意大家记得一件事情。 Hidup akan berubah ketika kita tidak menyerah. 我们的生活将会产生一些个改变，如果我没有放弃。 Dan hidup akan menjadi lebih indah ketika kita berserah kepada Tuhan. 而当我们全然交托给神的时候，我们的生活将会活得更美好。 Saya mau kita membacakan kalimat ini ya saudara ya. 我愿意我们大家来读这一个词句。 Hidup akan berubah ketika kita tidak menyerah. 我们如果不放弃，我们的生活将会有所改变。 Dan hidup akan menjadi lebih indah ketika kita berserah kepada Tuhan. 而如果我们将我们的生命交托给上帝的时候，我们的生命将会活得更美好。 Jadi dasar yang pertama yang harus kita miliki saudara 因此，我们应该拥有的根基之一， adalah tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. 人就相信上帝的帮助。 Dasar yang kedua saudara, 第二个根基呢， yaitu percaya bahwa kasih setia Tuhan itu ada dan kekal bagi kita 我 semua. 们必须相信上帝对于我们这个信实和永恒的爱。 Jika saudara nanti membaca teks ini secara keseluruhan, 如果我们仔细的读完这一段的经文，
maka saudara akan mendapati bahwa Yesus tujuan utamanya itu 我们可以发现到，原来耶稣主要的目的 adalah untuk pergi menyembuhkan anak dari seorang kepala rumah ibadat. 就是去医治一个管会堂的人的女儿。 Namun di tengah-tengah perjalanannya itu saudara, 但是在他的这个半路当中， ada satu tragedi yang terjadi. 发生了一个悲剧。 Yesus sadar bahwa ada orang yang memegang jubahnya. 耶稣觉悟到有一个人摸他的衣裳， Lalu Yesus bertanya kepada muridnya, siapa yang menjamah jubahku? 然后耶稣就问他的门徒：“谁摸我的衣裳呢 Saudara kalau kita lihat ya saudara sekalian,？” 弟兄姐妹，如果我们仔细的看， pertanyaan Yesus ini aneh sekali. 耶稣发出的问题是非常的奇怪， Mengapa? 为什么呢？ Sebab Yesus sendiri tahu ada banyak orang yang datang di sana. 因为耶稣知道当时候有这么多的人拥挤在一起， Banyak orang yang berdesak-desakan untuk mendekati dia. 有许许多多的人拥挤在一起要靠近他， Sehingga dapat dipastikan saudara ada banyak orang yang sudah menjamah jubahnya. 因此肯定当时候有很多的人碰触到他的衣裳， Dan saya percaya Yesus tahu itu. 而我相信耶稣也知道。 Tapi mengapa Yesus masih begitu concern dengan sentuhan seseorang? 但是为什么耶稣这么在乎有一个人的这个触摸呢？ Sampai-sampai dia mencari siapa pelakunya saudara. 甚至他视为寻找那些触摸他衣裳的人。 Jawabannya itu ada di ayat 30a. 答案有在第26上半节， Dikatakan bahwa Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya. 这边告诉我们，耶稣觉得有能力从他的身上出来。 Inilah mengapa saudara Yesus mencari-cari siapa yang melakukan hal tersebut. 这就是为什么耶稣在寻找到底谁在摸他的衣裳， Karena ini bukan hal yang biasa. 因为这不是一件寻常的事。 Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， wanita pendarahan yang sudah sembuh karena imannya kepada Tuhan itu, 这个女人因为她对上帝主耶稣的这个信心，她得到了痊愈。 dia dengan takut dan gentar 她非常恐惧、惧怕了， tersungkur dan mengakui segalanya di hadapan Yesus. 匍匐在耶稣的面前，承认她的所做的一切。 Namun menariknya saudara, kita dapat melihat respon Yesus 我们可以看到耶稣的反应， ketika ia tahu bahwa wanita pendarahan ini yang menyentuhnya. 当他知道原来是这个女人在碰触到他的时候， Saudara, apakah Yesus marah? 耶稣是不是发脾气、生气呢？ Tidak saudara sekalian. 没有，弟兄姐妹们。 Apakah Yesus menjadi jijik karena dia disentuh oleh orang najis? 耶稣会不会觉得因为被一个污秽的人碰触而感到恶心呢？ Tidak saudara sekalian. 也没有，弟兄姐妹们。 Malah yang menjadi respon Yesus, 反而耶稣的反应是这样， dia memanggil wanita yang najis itu dengan kata, "Hai anakku." 他用我的孩子来称呼那个女人， Seseorang yang tadinya dianggap najis oleh semua orang saudara. 一个被众人看为污秽的一个女人， Seorang yang tadinya dijauhi oleh masyarakat. 一个被社会所抛弃的人， Seorang yang tidak dianggap oleh semua orang. 一个所有的人都不屑一顾的人。 Yesus panggil dengan sebutan, "Hai anakku." 耶稣却以我的儿子来称呼他。 Saudara, inilah tindakan kasih Allah kepada kita 弟兄姐妹，这就是上帝对我们的爱的这个行动。 yang percaya dan menaruh iman dan harapan kepadanya. 我们相信他，而且对他存有这个盼望。 Dia memanggil engkau dan saya dengan sebutan anakku. 他用我的儿子来称呼你，称呼我。 Seberapa bobroknya hidup kita, saudara. 即使我们的这个生活是如此的败坏， Dia tetap mengasihi kita. 他仍旧爱我们。 Bahkan saudara, 甚至弟兄姐妹们， dia juga memberkati wanita itu 他最后祝福这个女人， dengan berkata, "Pergilah dengan damai." 用一句话跟她说：“你和和平平的去吧。” Alkitab bahasa Indonesia mencatatnya dengan kata "pergilah dengan selamat", saudara. 印尼文的圣经用平平安安的去来写这段， Tapi di dalam terjemahan yang lebih tepat 其实更适合的这个翻译 menggunakan kata "pergilah dengan damai." 就是和和平平的去吧。
Hal ini memperlihatkan apa, saudara? 这告诉我们什么呢？ Kasih dan damai sejahtera 上帝的爱与繁荣， itu Yesus berikan kepada orang yang datang kepadanya. 耶稣给予那些来到他面前的人。 Sehingga hal ini harusnya menjadi dasar bagi setiap kita 因此，这个将成为我们每一个人的根基， untuk jangan menyerah 使到我们不至于放弃， sebab ada kasih dan pertolongan Tuhan. 因为有上帝的爱与帮助， Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. 有和平和喜乐，是耶稣给予我们的。 Saudara, bukankah Yesus sudah terlebih dahulu datang untuk menyelamatkan kita? 耶稣已经来拯救了我们， Bukankah kematiannya itu di atas kayu salib, saudara? 他在十字架上的死亡， Itu seharusnya menjadi bukti yang kuat bahwa Dia menyertai dan menolong 岂 kita. 不是证明他与我们同在，以及帮助我们吗？ Masihkah kita ragu kepadanya, saudara? 我们是否还对他怀疑呢？ Masihkah kita ingin menyerah? 我们是否还要放弃呢？ Saudara, biarlah renungan hari ini mengingatkan kita 弟兄姐妹，但愿今天我们所思想的能够提醒我们， untuk jangan menyerah walaupun tidak mudah. 使到我们即使再不容易，也不要放弃， Karena Yesus Kristus selalu beserta kita. 因为耶稣基督时常与我们同在。 Jangan menyerah walaupun tidak mudah. 不要放弃，无论不容易。 Saya akan menutup khotbah saya dengan satu kisah hidup, saudara. 我要结束我的这个讲道，用一个人的见证。 Kisah hidup dari salah satu anak pendeta Metodis di Inggris. 一个牧师在英国一个牧师的女儿的生活， Bernama Helen Howard Lemmel. 她的名字叫做 Helen Howard Lemmel。 Nah, saudara sekalian, 弟兄姐妹们 Helen itu dikenal sebagai seorang gadis yang berbakti kepada orang tuanya. ，Helen 是一个非常孝敬父母的一个女孩子， Dia rajin sekali melayani di gereja. 在教会的侍奉，她非常的勤奋。 Bukan hanya itu saja, saudara. 不单如此， Dia ternyata dikenal sebagai orang yang berbakat di bidang musik. 她也被认为在音乐上有非常大的这个恩典。 Setelah dia lulus dari Universitas Jerman, saudara, 当她毕业于德国的这个大学的时候， dia sering mengadakan konser, 她时常举办音乐会， mengajar piano dan vokal di gereja-gereja terpencil. 在一些偏僻的教会教导这个钢琴以及这个声乐。 Dia begitu menikmati hidupnya saat itu. 当时候她这么的享受她的生活， Namun suatu ketika, saudara, ia mengalami tragedi yang tak terduga. 但是有一天她突然间面临了一个意料不到的悲剧， Dia didiagnosa menderita penyakit yang berat, 她被判诊得到一个严重的病， yang akhirnya membuat kedua matanya itu buta total. 最终使到她失了她的这个失明了。 Saudara, kebutaannya ini tidak hanya membuat Helen tidak dapat melihat, 不单造成她不能够看见， tetapi juga membuat dia ditinggalkan oleh suaminya. 也使到她被她的丈夫抛弃了。 Hidup Helen seketika berubah menjadi mimpi buruk. 她的生活马上变成一个噩梦。 Kini dia hanyalah seorang janda buta 现在她只不过是一个瞎了眼的一个寡妇， yang hidup sendirian di sebuah desa. 她生活孤孤单单的在一个小乡镇里面。 Namun saudara, di tengah keterpurukan dan kesendiriannya itu, 但是在她最孤独、最低落的时候， Helen tetap mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. 她仍旧将她的生活定睛在耶稣，在上帝的面前。 Dia tetap berjuang walaupun tidak mudah. 虽然不容易，她仍然的奋斗， Dengan kemampuan bermusiknya itu, saudara sekalian, 用她这个音乐的天分， Helen tetap mengajar di gereja-gereja. 她仍旧在教会里面教书， Bahkan dia membuat banyak lagu-lagu him. 甚至她写了很多的诗歌。 Salah satu lagu him yang dia ciptakan, saudara sekalian, 其中她所创作的一个圣诗， itu tertulis lirik seperti ini.
他的歌词大概是这样： Lelah dan susahkah jiwamu, 请问你是否困倦烦恼？ serta gelap gulitakah? 前无光明，黑暗满布。 Pandanglah terang juru selamatmu, 只一仰望主就得光明， maka hidupmu akan bahagia. 那你的生命将会更丰富。 Pandanglah pada Yesus, 当转眼仰望耶稣， pandanglah wajah mulianya, 定睛在他奇妙的慈容， di dalam terang kemuliaannya, 在救主荣耀恩典大光中， dunia akan menjadi hampa. 世界上的事就变为虚空。 Saudara, lagu ini ditulis dari pengalaman hidupnya. 弟兄姐妹，这首诗就是用他生活的经历写的。 Dan lagu ini menjadi kesaksian yang hidup, 这一首诗也就成了活的见证。 kesaksian yang berbicara kuat kepada banyak orang 这个见证对很多人说话， untuk jangan menyerah walau tidak mudah. 告诉我们，即使再不容易，也不要放弃。 Pandanglah kepada Yesus. 当定睛转眼望着耶稣， Seberapa berat pun keadaan Anda, saudara sekalian, 我们所面临的问题，再这么的，无论怎么样的繁重， pandanglah Yesus yang lebih besar dari masalah 我 kita. 们当转眼看着比我们问题更大的耶稣， Sebab pertolongan dan kasih Tuhan ada bagi kita. 因为主的帮助是有的。 Jangan menyerah walau tidak mudah. 再怎么样的困难，我们也不放弃。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们来祷告， Karuniakan kepada kami hati dan iman yang kuat, Tuhan. Biarkanlah kami terus memandang Engkau di tengah-tengah situasi yang berat yang kami alami. Di masa-masa pandemi seperti ini ya Tuhan, ada banyak sekali kekhawatiran dan juga ketakutan yang kami miliki. Namun kiranya hati kami ini ya Tuhan, boleh senantiasa memandang Engkau sebagai juru selamat hidup kami, sumber pertolongan kami ya Tuhan, agar hidup kami ini tetap ada di dalam genggaman-Mu, agar kami tidak menyerah walaupun hidup kami tidak mudah. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Ketuk hati kami jika kami mulai ragu kepadamu. Kuatkan hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 阿门。 Tuhan berkati. 上帝祝福各位。我们非常谢谢洪明发传道的正道与徐国雄弟兄的翻译，希望借着主的话语来帮助指引我们前面的道路。我们还未进入代祷事项之前，我们先赞美神，用诗歌邻里祷告。我们先用印尼文，再用中文来唱。 dalam firman, berdoa dalam roh, bersehati memohon, Bapa pasti dengar firman-Mu di hatimu, memancar dalam doa, darah-Mu menyucikan, doaku dikabulkan. 就是主灵在我心里运行，它揭开建筑荣光，认识主变成主，主的话从我口中进你心，发出妙感，灵交通彼此建立，灵和一主同工。 祷告就是翅膀，越祷告越上飞，是恩托一主见面，我石头才建筑，主大爱浇灌我心，微笑声感强我灵，因玛纳只为甘甜。
永安息。Mari kita bersama-sama memasuki pokok doa syafaat kita. Pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai bangsa dan negara kita Indonesia ini dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Dan kita juga bersyukur karena kemurahan Tuhan sehingga kita masih tetap dapat beribadah dan melayaninya. Dan kita juga bersyukur untuk segala pemberian Tuhan dalam setiap pekerjaan dan kehidupan kita. Mari kita buka sola, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kemuliaan hanya bagimu. Karena Engkau Tuhan yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Hari ini kami bersama-sama mengucap syukur berterima kasih kepadamu. Engkau masih menyertai bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ini. Meskipun dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, tapi kami bisa melihat kasih setia Tuhan dicurahkan atas bangsa dan negara kami ini. Kami juga bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu, sehingga kami masih tetap dapat beribadah dan punya kesempatan untuk melayani-Mu dalam setiap karunia yang Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya Tuhan tetap bertata atas segala puji-pujian dan pelayanan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan atas pemberian-Mu dalam setiap pekerjaan, usaha, dan kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami dapat melihat, kami dapat merasakan, kami dapat menikmati anugerah berkat-Mu dicurahkan turun kepada setiap kehidupan dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, segala ucapan syukur kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan sekalian, kita juga berdoa untuk pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, Indonesia ini. Kita doakan pemerintah di dalam upaya untuk menekan pencegahan penyebaran COVID-19 ini dengan melaksanakan PPKM skala darurat mikro ini. Kita doakan supaya ini bisa berjalan dengan baik dan angka penyebaran COVID-19 ini dapat ditekan. Kita juga doakan program vaksinasi di tengah lonjakan kasus COVID-19 ini sehingga setiap masyarakat rakyat Indonesia bisa mendapatkan vaksinasi yang lengkap untuk menghadapi COVID-19 ini. Kita doakan juga untuk program pemerintah di dalam kuartal yang kedua dalam tahun 2021 ini, kiranya perekonomian negara ini bisa bertumbuh ke arah yang positif meskipun menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita doakan supaya Indonesia ini bisa keluar dari resesi ekonomi. Kita buka salat untuk pergumulan bangsa Indonesia. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah yang ada di negara kami ini Tuhan. Pemerintah yang sudah bekerja keras untuk membawa masyarakat hidup dalam adil dan makmur, untuk mensejahterakan setiap rakyatnya Tuhan. Kami doakan untuk upaya pemerintah di dalam memperketat pelaksanaan PPKM skala darurat mikro ini untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan Engkau pimpin sertai supaya setiap masyarakat kami bisa bekerja sama untuk bagaimana menekan tingkat penyebaran virus COVID-19 ini. Kami juga doakan untuk program pemerintah di dalam mempercepat program vaksinasi di tengah lonjakan kasus virus COVID-19 ini. Kami doakan supaya tidak ada satupun rakyat Indonesia yang terluput dari vaksin ini sehingga virus ini dapat ditekan dan akhirnya menghilang dari muka bumi ini Tuhan. Kami juga doakan untuk perekonomian bangsa Indonesia ini supaya bisa berjalan semakin baik secara khusus di bulan Juli yang sudah kami masuki pada minggu kedua ini dan menjadi kuartal kedua dari tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan Engkau menyertai keluarkan bangsa kami daripada jurang resesi ekonomi ataupun kehidupan sehingga kami bisa hidup dengan benar-benar normal kembali dan kami menjalankan new normal dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita juga berdoa untuk gereja. Kita berdoa untuk pelayanan gereja dengan berbagai sarana selama pandemi COVID-19 ini. Kita juga berdoa untuk kebaktian mingguan, persekutuan doa malam,
segup yang dijalankan setiap bulannya, dan juga termasuk pelayanan sosial, kiranya dapat menolong dan menjangkau jemaat untuk mengalami Tuhan di tempat mereka masing-masing. Kita juga berdoa untuk sekolah minggu kita yang setiap minggu dilayani melalui YouTube channel. Kita doakan supaya para guru-guru sekolah minggu tetap semangat dan kreatif, sehingga murid-murid yang mengikutinya, anak-anak murid di rumah, mereka tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita juga berdoa untuk keuangan gereja kita dan pengabdian jemaat melalui persepuluhan dan persembahan tiap minggunya. Kiranya Tuhan yang sertai semuanya. Kita buka surah untuk gereja kita. Bapa kami yang di surga, kami juga teringat untuk pelayanan gereja kita, meskipun dalam masa-masa sulit dalam pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan Engkau tetap pimpin sertai dengan setiap prasarana yang ada di gereja ini, kiranya dapat dimaksimalkan untuk pekerjaan Tuhan saja. Kami juga doakan untuk setiap pelayanan kegiatan gereja kami, setiap minggu dalam ibadah minggu pagi, untuk setiap Rabu persekutuan doa malam kami, untuk setiap segup yang dijalankan, dan juga pelayanan sosial, kiranya dapat menolong dan menjangkau setiap jemaat kami, untuk dapat mengalami Tuhan di tempat mereka, untuk mereka dapat merasakan masih ada Tuhan, tangan Tuhan yang dipancarkan, yang diberikan untuk setiap kebutuhan hidup mereka, baik secara jasmani maupun rohani. Kami doakan Tuhan untuk pelayanan sekolah minggu anak-anak di gereja kami, yang setiap minggu para guru-guru sekolah minggu berjerih lelah mempersiapkannya untuk proses perekaman, proses editing, dan proses penampilan ditampilkan pada YouTube channel. Kami serahkan Tuhan untuk semuanya ini, kiranya bisa senantiasa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami juga doakan untuk setiap orang tua, siswa sekolah minggu, dan juga anak-anak sekolah minggu kami, kiranya mereka tetap antusias, mereka tetap punya semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu anak-anak Tuhan, dan mereka rajin untuk berdoa, membaca Alkitab, dan mereka berakal di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk kondisi keuangan gereja kita, dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap jemaat kami yang tetap setia Tuhan untuk memberikan persepuluhan maupun persembahan mingguan dan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan Engkau yang pimpin sertai, Tuhan yang lindungi setiap keuangan gereja ini, supaya pelayanan gereja tidak terhambat karena masalah keuangan. Dan kami juga serahkan Tuhan untuk setiap jemaat yang telah berkomitmen, Tuhan Engkau pimpin sertai kehidupan mereka, Tuhan jaga pelihara dalam setiap pekerjaan usaha dan kehidupan keuangan keluarga mereka, sehingga mereka tetap bisa melihat ada tangan Tuhan yang bekerja memberkati dalam setiap kondisi, dalam kondisi yang berlebihan, kekurangan ataupun pas-pasan, mereka tetap bisa memberi persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas gereja yang Engkau telah pimpin sertai, yang menjadi rumah-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita juga berdoa untuk jemaat kita. Kita berdoa untuk jemaat kita yang secara khusus bekerja di bidang kesehatan, terutama yang bertugas di rumah sakit. Kita mohon perlindungan Tuhan dalam menjalankan tugasnya. Dan kita juga berdoa untuk anggota jemaat kita yang secara khusus mungkin sedang studi maupun bekerja di luar kota ataupun di luar negeri. Kiranya mereka tetap diberkati dengan kesehatan yang baik dan kehidupan iman yang tetap bertumbuh. Kita juga berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat kita akibat pandemi, baik yang mungkin pendapatan penghasilan harian ataupun bulanan, yang memiliki usaha maupun yang bekerja pada perusahaan. Kita buka surah untuk jemaat Gemi Gratia ini. Bapa kami yang di surga, kami juga mengingat untuk setiap tenaga kesehatan, secara khusus jemaat kami yang sedang bekerja di bidang kesehatan, di rumah sakit, di klinik, di tempat praktek pribadi. Tuhan Engkau pimpin sertai mereka, Tuhan lindungi mereka di dalam menjalankan tugas, sehingga mereka tetap punya semangat, punya antusias, punya tenaga yang Engkau tambahkan, berikan untuk menolong orang melalui kemampuan mereka dalam bidang medis. Kami juga serahkan Tuhan untuk setiap pergumulan mereka di tengah lonjakan
kasus COVID-19 ini, mereka tetap semangat untuk bekerja dalam bidang kesehatan. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk anggota jemaat kami yang sedang studi maupun sedang bekerja di luar kota Medan ini, ataupun yang di luar negara Indonesia ini. Tuhan tetap lindungi mereka. Kami tidak tahu kondisi mereka bagaimana, dalam mungkin kesendirian mereka, tapi kami percaya mereka tidak takut karena mereka tidak ragu karena ada Tuhan yang tetap bersama dengan mereka. Karena Tuhan yang memberkati mereka dengan kesehatan jasmani rohani yang baik, dengan kehidupan kerohanian iman yang senantiasa bertumbuh dan pengharapan kepadamu saja. Kami juga silakan Tuhan untuk kondisi ekonomi daripada jemaat kami, mungkin daripada jemaat kami dalam masa pandemi ini, penghasilan mereka ada yang penghasilan harian saja, mereka bergantung dengan pekerjaan hari ini dan pendapatan hari ini saja. Ada yang penghasilan bulanan ataupun bermingguan. Tuhan, Engkau tak jaga pelihara mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan untuk bekerja dengan baik. Dan kami juga serahkan Tuhan untuk mungkin jemaat kami yang sedang menjalankan usaha yang baru ataupun usaha yang sudah berjalan dengan lama. Tuhan tetap berikan konsisten kepada mereka. Tuhan tetap berikan kepada mereka konsumen yang baik untuk bisa mendukung di dalam usaha mereka sehingga mereka bisa menghidupi karyawan ataupun keluarga mereka. Kami juga serahkan untuk setiap jemaat kami yang mungkin bekerja sebagai pegawai di perusahaan. Tuhan tetap jaga pelihara perusahaan mereka. Tuhan tetap berikan kepada mereka satu teladan untuk bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan lindungi mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Tuhan Engkau yang pimpin sertai setiap kebutuhan, setiap keperluan daripada jemaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan terakhir kita akan berdoa untuk pribadi kita. Kita tenangkan hati dalam Tuhan, kita berdoa masing-masing untuk semakin hari kita semakin bisa berpengharapan di dalam Tuhan. Kita juga berdoa kiranya Tuhan melindungi dalam meluputkan kita dan keluarga kita dari sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kita juga berdoa agar kita bisa mengembangkan disiplin rohani dengan setiap hari rajin bersaat teduh, baca Alkitab, berdoa, dan benar-benar untuk menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita ambil waktu untuk berdoa pribadi. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih telah Tuhan Engkau yang telah menuntun persekutuan doa malam ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga diberkati atas puji-pujian, doa-doa syafaat dan firman Tuhan yang bisa kami renungkan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang kami gumulkan yang bisa kami sampaikan kepadamu. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengar setiap seruan doa-doa dan Engkau yang akan menjawab setiap doa dan pergumulan kami dengan memberikan yang terbaik buat kami dengan waktu yang tepat Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau menambahkan iman kerohanian kami untuk semakin menghidupi kami dan kami tetap setia untuk mengikuti doa Rabu malam setiap minggunya. Kami serahkan Tuhan untuk setiap daripada doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita menutup ibadah doa malam ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami dan dilanjutkan oleh berkat daripada Pendeta Fajalim. 我们来念主耶稣所教导我们的主祷文，然后请李明华牧师来为我们祝福祷告。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们大家领受上帝的祝福。我主耶稣基督的恩惠，父上帝的慈爱，圣灵的相通，与我们众弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。阿们。